अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो ये कल का व्लॉग है और आज का व्लॉग भी हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से पिछला व्लॉग हमने छोड़ा था। उससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था मेरी अम्मी की डेथ कैसे हुई है, तो आती बातें मैंने शेयर की थी और व्लॉग ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा था इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ सारी बातें शेयर करूँगी कि कैसे डेथ हुई है। तो आज का व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। तो जी उसके बाद डॉक्टर घर आया तो उसी टाइम मेरी अम्मी की डेथ हो चुकी थी और मेरी कज़न घर जा रही थी। मैं और मेरी सिस्टर उसको दरवाज़े तक छोड़ने आए थे, तो इतने में मेरे कज़न भागते हुए अंदर से आए, कहते हैं कि खाला की डेथ हो गई है। यकीन करें हम लोग भागते हुए अंदर गए हैं। जो मेरी सिस्टर उसकी मदर इन लॉ और भाई उधर खड़े थे, तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। वो तो चीखें मार के रो रहे थे। इतने में हम लोग भी अंदर भागे और बस अम्मी की चारपाई के पास बैठ के एक ही बात थी कि अम्मी आंखें खोलें, आप एक बार आंखें खोलें, उठ जाएं, हमें देखें, इस तरह आप हमारे साथ तो ना करें। ये हालत थी उस टाइम और बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि अम्मी अब हमारे दरमियान में नहीं है। और बहुत उस टाइम वो हमारी चीखें मुझे आज भी सुनाई देती हैं, जो हमारी हालत थी। लेकिन वहाँ जो बंदा गया वो वापस तो नहीं कभी आया। तो बस उनके लिए दुआ ही निकलती है कि अल्लाह पाक मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। और उसके बाद फिर जो ओमान वाली सिस्टर हैं उनको कॉल की, जो दूर दूर के रिश्तेदार हैं उनको फ़ोन किए। सब फिर रात को तकरीबन सारे पहुंच गए थे रात को, लेकिन ओमान वाली सिस्टर अगले दिन तकरीबन 10 बजे के करीब करीब वो घर पहुंची थी। और आपको मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया कि मेरी कज़न कह रही थी हमें कि आप लोग अपना आप संभालो, मतलब कि होता है ना कि घर की जैसे एक सेटिंग हुई भी होती है, वैसे ही हमारी भी हुई भी थी। वो ये कह रही थी कि आप अपना सामान इस तरह सेट करो कि कल को कोई बंदे आते हैं तो वो इजीली होके आराम से बैठ सकें। तो हमें तो खुद की होश नहीं थी, तो हम लोग अपना सामान उठा के कहाँ रखते ये हमें भी नहीं पता। तो उस टाइम अम्मी की जब डेथ हुई है, जनवरी की फर्स्ट डेट थी और सख्त सर्दी थी। हम सहन में तो किसी को बिठा नहीं सकते थे। फिर रिश्तेदारों ने मिल के हमारा एक कमरा खाली किया, उसका फर्नीचर सारा उठा के कुछ बाहर रखा, कुछ साथ वाले कमरों में रखा और वो कमरा खाली किया और अम्मी की चारपाई कमरे में ले गए। और फिर सारे जो भी रिश्तेदार हैं वो औरतें उस कमरे में आके बैठी। और वो लम्हा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे था जब अम्मी की डेथ हुई है। आज भी वो याद आता है तो बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत याद आती है अम्मी को। गए हुए भी अब तकरीबन 8 साढ़े 8 साल हो चुके हैं अम्मी की डेथ को, और अब्बू की भी डेथ को इतना ही टाइम हो चुका है। और आज भी वो याद आते हैं तो दिल बहुत ज़्यादा उदास रहता है, तो बहुत ज़्यादा दुखता है और परेशान रहता है। तो उसके बाद ये नेक्स्ट डे तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे जनाज़ा रखा गया था, क्योंकि मेरी ओमान वाली सिस्टर ने भी आना था। तो उनसे पूछ के ही रखा गया कि आप कब तक पहुंचेंगे। तो फिर उन्होंने बताया, तो उस टाइम फिर उनका जनाज़ा रखा गया अम्मी का। और बात है कि हेपेटाइटिस सी का इलाज था, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा लेट पता चला कि अम्मी को हेपेटाइटिस सी है। और दूसरी वजह ये थी कि मेरी अम्मी के पेट में पानी था, जिसकी वजह से उनको इंजेक्शन भी नहीं लग सकते थे, शुगर भी थी उनको। और डॉक्टरों ने बता दिया था कि इनको इंजेक्शन नहीं लग सकते। तो इसलिए फिर मेरी अम्मी मेडिसन ही खाती थी, तकरीबन 7-8 साल उन्होंने मेडिसन ही खाई हैं। और इस दौरान उनका जिगर खून नहीं बनाता था और उनको ब्लड भी लगता होता था। जब जब ज़रूरत होती थी ब्लड लगवाने की तो उनको ब्लड लगाया जाता था। और उसके बाद यही है कि अम्मी मेरी मेडिसन प्रॉपर लेती रही हैं साथ साथ। और फिर एक टाइम आता है कि इंसान के अंदर से फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, फिर मेडिसन भी काम नहीं आती। क्योंकि मेरी अम्मी की जब डेथ होने वाली थी तकरीबन 2-3 वीक पहले, मेरी अम्मी को अक्सर रात को सोते हुए अकेले डर लगता था। वो कहती थी कि मैंने अकेले में नहीं सोना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, खौफ आता है, मैं आप लोगों के साथ सोया करूँगी और मैंने अकेले नहीं सोना। तो मेरी अम्मी फिर मेरे साथ सोती थी, मैं आज बता रही हूँ। तो मेरी अम्मी को डर लगता था अपनी डेथ से पहले, तो फिर वो हमारे पास सोती थी। तो मेरी अम्मी अकेली नहीं सोती थी फिर। तो उसके बाद ये जी मेरी अम्मी की कहानी।
جو کہ 7 8 سال ان کو ہیپاٹائٹس سی رہا ہے، اور اس کے بعد ہیپاٹائٹس سی نے میری امی کی جان لے لی۔ اور اب میں بتاتی ہوں کہ میرے ابو کو کیا ہوا تھا۔ جی تو میرے ابو کو سب سے پہلے تو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ہارٹ کے پیشنٹ تھے۔ اس کے بعد ان کو شوگر بھی تھی، اور اس کے بعد ابو کو فالج کا اٹیک بھی ہوا۔ اور جب میری امی زندہ تھی تو اس ٹائم میرے ابو تھوڑے بہتر تھے، مطلب کہ میرے ابو جب بات کرتے تھے وہ ہمیں صحیح طرح سمجھ آتی تھی کہ ابو نے یہ بات کی ہے، ہم سے کچھ مانگا ہے۔ بس اتنا تھا کہ میرے ابو چل نہیں سکتے تھے، چرپائی پہ ہی تھے، لیکن اب جو وہ بات کرتے تھے وہ ہمیں سمجھ آ جاتی تھی، اور تھوڑی سی وہ خود سے کروٹ بھی لے لیتے تھے۔ لیکن جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی تو میری امی کی ڈیتھ نے ابو کو بالکل ہی ہلا کے رکھ دیا، اور بالکل ہی توڑ دیا۔ کیونکہ میں آج بھی وہ سوچتی ہوں کہ میرے ابو نے خود کو بہت بے بس محسوس کیا امی کی ڈیتھ کے بعد۔ اور جب میری امی کی ڈیتھ ہو چکی تو اس کے بعد میرے ابو ہر وقت روتے تھے، ہر وقت امی کو یاد کرتے تھے، سوچتے رہتے تھے۔ اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے رشتہ دار جب آتے تھے گھر میں تو وہ ابو کے پاس جب بیٹھتے تھے تو وہ امی کی باتیں کرتے تھے اور امی کو یاد کر کر کے روتے رہتے تھے۔ ہم بھی جب بیٹھتے تھے ابو کے پاس تو بس ان کی یہی حالت ہوتی تھی کہ وہ بس روتے تھے اور امی کی باتیں کرتے تھے، ان کو یاد کرتے تھے۔ اور ہم ہم بھی ان کو تسلیاں اور صبر ہی دے سکتے تھے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اور ہم خود بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے تھے امی کی ڈیتھ کی وجہ سے۔ تو بس پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ابو نے کھانا پینا بہت کم کر دیا، اور جو کہ ابو پہلے بہتر تھے امی کے زندہ ہوتے ہوئے، امی کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے بہت زیادہ ہمت چھوڑ دی۔ کہ مطلب پھر نہ وہ خود کروٹ لے سکتے تھے، نہ وہ کوئی بات کرتے تھے۔ اگر بات کرتے بھی تھے تو ہمیں بالکل بھی سمجھ نہیں لگتی تھی کہ ہمارے ابو ہم سے کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں بالکل سمجھ نہیں لگتی تھی۔ اور اس کے بعد جب کھانا دیتے تھے تو ایک ٹائم آیا کہ وہ کھانے پہ بھی ضد کرتے تھے کہ اب میں نے کھانا نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھ سے کھانا نہیں کھانے ہوتا۔ بے شک ان کو کوئی لیکوڈ چیز بھی ہم دیتے تھے بنا کے، جیسے دلیا ہو گیا، کوئی میٹھی چیز میں کسٹرڈ ہو گیا، اس طرح کی کوئی چیز بنا کے دیتے تھے تو وہ بھی نہیں کھاتے تھے۔ اور چائے میرے ابو بہت شوق سے پیتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے چائے بھی چھوڑ دی پینی۔ تو اس طرح کا تھا کہ میرے ابو نے بالکل ہمت چھوڑ دی، اور آہستہ 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 میرے ابو بھی بہت زیادہ بیمار رہنے لگے، کیونکہ میری امی کی ڈیتھ نے ان کو بہت زیادہ توڑ دیا تھا۔ ڈاکٹر بھی پراپر گھر ہی آ کے میرے ابو کو چیک کرتے تھے، اور جب ہاسپٹل لے کر جانا پڑتا تھا ہاسپٹل بھی لے کر جاتے تھے۔ تقریباً ہر ویک ڈاکٹر گھر آتا تھا، وہ چیک کرتا تھا ابو کو، اور میڈیسن لکھ کے دے کر جانی، اور اس طرح کا تھا سب کچھ۔ تو یہی ہوتا تھا کہ اکثر رات کو جب ہم لوگ اٹھ کے ابو کو دیکھتے تھے نا تو میرے ابو جاگ رہے ہوتے تھے اور بس پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوتے تھے۔ ہم لوگ پوچھتے تھے تو وہ بس کچھ نہیں بولتے تھے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ میرے ابو میرے ایک بھائی کا نام لیتے تھے کہ عاصم مجھے بہت اچھا لگتا ہے، عاصم بہت اچھا لگتا ہے۔ اور پھر اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور آخری ٹائم میں میرے ابو کی حالت یہ تھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو نہیں ہوتا، جو کہ 1 سال کا ہوتا ہے، اس کو سنبھالتے ہیں۔ سیم میرے ابو کی حالت وہ تھی کہ سمجھے کہ میرے ابو اس ٹائم بہت ہی چھوٹے سے بچے تھے، ان کو ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا، پانی پلانا، سب کچھ اپنے ہاتھوں سے ان کو چائے وغیرہ دینی۔ اور بس پھر ایک وقت آیا کہ میرے ابو نے بالکل ہی چھوڑ دی ہمت۔ اور پھر ایک دن امی کی طرح ابو کی بھی بہت زیادہ طبیعت خراب ہوگی، اور ڈاکٹر نے کہا کہ ابو کے ٹائم ڈاکٹر نے ہمیں بتا دیا تھا کہ اب ان کی حالت نہیں ہے۔
जो बड़े वाले भाई हैं आमिर भाई, उन्होंने बोला डॉक्टर को कि हम इनको इस्लामाबाद लेकर जा सकते हैं, कहीं और बताएं, हम वहाँ लेकर जाएंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि अब इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, आप जितनी पढ़ाई हो सकती है वो करें। तो बस मेरे अब्बू लास्ट टाइम कोमा में चले गए थे, और फिर यही था कि हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और साथ में रो भी रहे थे कि ये क्या हुआ। अभी अम्मी की डेथ को 10 महीने हुए हैं, और अब्बू की डेथ का हम लोग कैसे सदमा बर्दाश्त करेंगे। तो फिर एक टाइम आया, मेरे अब्बू की भी डेथ होगी। आप सबसे भी कहूँगी कि प्लीज़ मेरे अम्मी और अब्बू जान के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं भी उनके लिए हर वक्त दुआ करती हूँ। आप सबको भी बोल रही हूँ कि उनके लिए दुआ करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। जाते जाते इसको लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी हाउसवाइफ इन ओमान को सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।